अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू हीर आवाज़। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको किसी कहानी के ज़रिए नहीं बल्कि एक जगह के ज़रिए एक कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध म्यूज़ियम में। ये जगह सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, ये एक हिस्ट्री का सफ़र है। अगर आप कभी यहाँ आए तो आपको महसूस होगा कि जैसे वक्त थोड़ा सा पीछे चला गया हो। आज मैं यहाँ सिर्फ देखने नहीं आई बल्कि समझने आई हूँ कि हमारी हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। जब मैं म्यूज़ियम में एंटर हुई, जब मैं म्यूज़ियम को गेट से अंदर आई तो सबसे पहले जो फीलिंग आई वो थी खामोशी। लेकिन ये आम खामोशी नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें हजारों कहानियाँ चुप होती हैं। यहाँ हर गैलरी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें बताता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, उनके कपड़े कैसे थे, उनके टूल्स और उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी। और कुछ कहूँ तो सच यही है, जब मैं ये सब देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि हम अपनी हिस्ट्री से कितने दूर हो गए हैं। सिंपल ज़िंदगी। अगर आप पुराने ज़माने की ज़िंदगी देखें तो एक बात कॉमन नज़र आती है, सिंपलिसिटी। लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी लेकिन सुकून ज़्यादा होता था। उनके घर छोटे होते थे लेकिन रिश्ते बड़े होते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट है, लग्जरीज हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोग कहते हैं दिल को सुकून नहीं मिलता। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हमने सुकून का रास्ता खो दिया है। सिंध म्यूज़ियम में सिंध की कल्चर को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहाँ आपको पुराने कपड़े, हैंडक्राफ्ट, घरों के मॉडल्स और रिवायत ज़िंदगी नज़र आती है। और ये सब देख के बात समझ आती है, हर कौम की एक पहचान होती है और अगर कोई कौम अपने पहचान को भूल जाए तो वो धीरे धीरे खुद को भी भूल जाती है। इसलिए हिस्ट्री सिर्फ किताब का सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री हमारी रूट्स होती है। म्यूज़ियम में चलकर मुझे एक सवाल बार बार याद आ रहा था। आज हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या पता 100 साल बाद ये भी हिस्ट्री बन जाए। और अगर ऐसे हुआ तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे ये वो लोग थे जो सिर्फ कंप्लेन करते थे, या सिर्फ वो कहेंगे ये वो लोग थे जो अपनी ज़िंदगी से कुछ अच्छा छोड़ कर गए? हर इंसान की कहानी। अक्सर लोग कहते हैं हम ऑर्डिनरी हैं, हमारी लाइफ में कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हर इंसान की कहानी होती है। बस फ़र्क इतना होता है, कुछ लोग अपनी कहानी को लिखते हैं और कुछ लोग उसे खुद ख़त्म होने देते हैं। जब आप म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें देखते हो तो आपको पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। ना मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी, ना टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कल्चर को बचाया, अपने रवायत को ज़िंदा रखा और इसी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। कभी कभी इंसान को लगता है उसकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं, लेकिन सच ये है अल्लाह हर इंसान को दुनिया में किसी ना किसी वजह से भेजता है। हो सकता है आपका पर्पस अभी आपको नज़र न आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पर्पस है ही नहीं। आज जो चीज़ म्यूज़ियम में रखी हैं ये कभी किसी की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी, किसी का घर, किसी का कपड़ा, किसी का टूल, और आज वो सब हिस्ट्री बन चुका है। इसलिए ज़िंदगी का सच ये भी है, वक्त सब कुछ बदल देता है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میننگ فل ہو تو ایک بات یاد رکھیں، زندگی کا اصل مقصد صرف پیسے کمانا یا فیم لینا نہیں ہوتا۔ زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنی ایگزسٹنس کو میننگ فل بنانا اور ایسا کچھ کرنا جو کسی اور کے کام نہ آئے بلکہ کسی اور کے کام ہی آئے۔ آج کا یہ وزٹ میرے لیے صرف ایک میوزیم وزٹ نہیں تھا، یہ ایک ریمائنڈر تھا کہ انسان کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت لمبی عمر تک رہتے ہیں۔ اس لیے ایسی زندگی جئیں کہ جب آپ چلے جائیں تو دنیا میں صرف آپ کا نام نہیں، آپ کی کہانی بھی رہ جائے۔ اگر آپ کبھی حیدرآباد آئیں تو ضرور وزٹ کریں۔ سندھ میوزیم ہو سکتا ہے یہاں آ کر آپ کو صرف ہسٹری نہیں، زندگی کا کوئی گہرا لیسن مل جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہیر آواز کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آپ کے لیے پیغام کہ چیزیں صرف بدلتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، ان کو ہم اپنے جیسا بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی صرف جینے کا نام نہیں ہوتا، جینے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ پانا پڑتا ہے، بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر آپ زندگی میں کچھ بنتے ہو اور اچھے کچھ جو ہے نا اثرات چھوڑ کے جاتے ہو۔ آپ ہمیشہ اپنے لیے سوچتے ہوگے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے تو ہر کسی کی ویلیو ہوتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پرپس سے بنا ہے، تو اپنے پرپس کو جانیے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں کمی لگ رہی ہے تو آپ اپنے کمیوں کو پورا کریں اور اس پہ اتریں، اس پہ ورک کریں اور اپنے آپ کو ہسٹورک پلیس کی طرح ہمیشہ زندہ رکھیں، جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کی لائف کیا تھی اور کس طرح پرسکون تھی، ان کے گھر، ان کا کلچر، ان کی ہسٹری، ہر چیز ہمیں یہ دکھاتا ہے۔ تو یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں، بس اپنے آپ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں اور سوچیں کہ ہم نے اتنا ٹائم خراب کر دیا لیکن کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ اب ہم نے اپنے آپ کے لیے کام کرنا ہے، اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے اور اپنے آواز خود بننا ہے، خود کے لیے آواز بنے اور دوسروں کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں تاکہ ہر کوئی اس رش میں آگے بڑھتا رہے اور اپنی کمی اور اپنی خوبیاں لوگوں کو دکھائے اور آگے بڑھے اور اس پہ ورک کرے۔ اپنا بھی خیال رکھے، اپنے پیاروں کا بھی بہت سارا خیال رکھے۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔